Ada satu promotion lap kembali semula pada putih palang merah yang dikibarkan dengan agak licin. Suka untuk mereka lakukan para di petak yang keempat Rekiat Fadilah. Coming to row 3 we have Amon Odaki. In 8th it's Richie Takahira. Barisan yang kelima petak yang ke-13 Burapa Wanmun. Petak 18 19 maafkan saya Marianos Nicolis. Steps here, Jackpot made a few steps back for some reason, but knowing Jackpot's untuk mengejar pembuat depan juga Amon Odaki juga sama, tapi Amon bermula berpetak yang ke-7. Mereka bersedia untuk 4 merah dikatakan semas pusingan dan dilepaskan sekarang ini. Bagaimana permulaan yang baik dari hadapan yang kita Pratama yang menurun laju menuju ke serangan yang pertama sekali dengan Pratama Vega berjaya dan kita boleh lihat tadi 15 yang berada di belakangnya adalah Rekiat Fadilah. And now he's looking to try and break from the group. In the pace and free practice, he had almost a second clear, so he's not breaking away from the group anytime soon. But Veda, for such young riders, just so dapat. Tapi sekarang kembali tempat yang kedua adalah Zen Minta Veda pertama tempat yang pertama. Catatan terpantas sektor yang pertama adalah milik Jakipat Putisan dan sektor yang kedua he has a lot to do. Membuktikan dia mampu untuk ada di depan. Yeah, Jackpot's really trying to make amends for how are they going to take advantage of the wet parts and where so it's really a test of almost the width of the rider, how they can kering, tapi kita lihat gitar Sepang semakin Mas Putra Jakipat Putisan dan naik tempat yang ke-6 sekarang Amon Odaki tempat tadi dan Rekiat Fadilah jadi kelompok di hadapan ni 30 buah di hadapan masih dapat. It was starting to get a bit scrappy the try pada sektor pertama, tapi Zen bukan masuk depan. Zen yang kedua dan berjaya untuk masuk ke dalam pertama sekarang ini. Buat kali pertama Zen Mentani yang berada Richie Sakihara untuk rapat di belakang mereka. Now that was a very smart behind it, trying to stay on the pace. But as you mentioned, the Rakiat front two did not let them break away. And here comes Veda now on the slipstream into 15. Veda kembali merampas belakang tadi Zen Mentani berada di depan, dari dalam. Cantik nombor 9 itu masuk Richie Sakihara. Tempat yang ketiga, tapi pada itu dan katakan pada Veda sekarang ini berada di hadapan kembali tempat yang pertama. Veda pertama untuk dapatkan momentum anjakan untuk kita di depan. So this could become an even larger group as this race progresses. There's still 9 laps. It's going to be down to the last 3 laps. That's when the riders need to be crucial. That's when they need to know where I go in. And here comes Zen on the inside at turn 4. Very clean move. Zen is just very smooth on the brakes, and he doesn't look like he's having any twitches. Rekiat Fadilah, whether they can make it or not untuk mengejar peluang di hadapannya. Tapi yang pasti di hadapan itu and the battle between the top 4 akan membolehkan Jakipat untuk rapat sedikit dengan mereka. Yang ini yang closer semakin hampir dengan 4 pemudi hadapan. Was coming is actually just Jakipat making his way, and now he's trying to latch back third. So Veda, he could be just doing some race planning. He might just think, let me just relax, need to calm himself down, restructure his race planning. He's just got on the slipstream there, easy as you like on reaching. Again, it's turn 15 on Zen. Dari dalam sekarang cuba masuk merapat itu ada Fadilah yang sekarang Richie dikatakan minta Veda pertama. Kedua belum berjemput di hadapan sekarang ini dari Fadilah dan Putisan. Jadi Putisan semakin hampir di belakang tempat yang ke-5 dan semakin hampir dari come on inside, but there was a bit of a wobble there for Zen Mitani. On it sometimes can lead to a mistake because you might think turn 4, turn 9, these are relatively drier corners, but once you trace like turn 3 where it's still damp, you get a bit of a warning shot. And here comes Fadilah. He looks like he's just remaining calm. He hasn't made Fadilah tenang tempat keempat, tapi yang naik itu saya lihat dari belakang nomor 20 dan semakin menghampiri menjadikan lagi tambah sengit kerana sekarang bukan saja di Putisan. Amon will be a huge battle between the top 6 riders after this. This is going to go down to the wire. 8 laps remaining. Look at that. Wada is also getting into the mix behind them, and so is Faris Putra. Sampai kita lihat kalau semakin kerana battle yang ada di antara dapat merapatkan diri mereka dan untuk mengambil akan bersaing hebat adalah Zen Mitani dan Veda merapat tempat yang pertama mereka di hadapan menuju ke sektor yang pertama dan sampai adalah perbonda last yang saya berdepan dulu Rekiat Fadilah berada di hadapan di tempat yang pertama. Jadi pun sampai semakin hampir giliran Rekiat Fadilah yang berada di hadapan sampai saya rasa ada 7 lap lagi, ada banyak masa untuk mereka mengejar. Yeah, this is the first time we've seen Rekiat Fadilah take the lead, just staying calm and forth. But now he has made his move into the front. I think he's trying to see whether he gets Amon Odaki, so you can see that the ones behind the 7 that must be from Zen. Pada Faris Putra yang berada tempat yang ke-8 sekarang dan juga untuk mengejar kerana
Kita nampak kelompok semakin hampir. 14 telah pun sampai. Kiwara dan Faris Putra untuk merapatkan diri mereka dengan kelompok ini pada kumpulan di hadapan ini. Dan sekarang Riyad Fadila yang mana This has been such a fantastic race. Still have 7 laps remaining. The story is barely even. For now, the riders are just trading places. We have Rekha Fadila trying to take the lead again, but Semitani strong on the inside. Moving, goes wide, and on the inside there is Richie. We're taking advantage of Nico internally, but he will get swamped down in the speed. Rider behind this group of 4 right now has caught up. Nah, musikan antara jarak yang agak jauh juga untuk perubahan edisi ini. Masanya ada mengejar. Dan kita bagaimana kedudukan berubah sekali lagi. Dengan beda pertama kembali di depan. Beda pertama. Dan Panajang tidak menjadi. Dan tapi dia kembali di depan dengan Semitani tempat yang turun ke bawah Rekiat. Sekarang ini ke bawah sedikit dengan Fadila. Dan semakin hampir Amal Odaki. Beritahu Kiwara. Jagripat turun ke bawah sedikit. Yang sekarang ini bersaing untuk tempat yang pertama. Big battle for 3 podium positions. I'm looking at the fastest lap times, and it's not coming from the top 4. Fastest last time was possible to tell who's going to make it this time around, because no one's able to make any headway. Battle's just a trading position. You can see now, here comes the charge from the back group. Amanodaki able to down at turn 9, loses a position there. Sekarang ini adalah giliran di hadapan. Walaupun kita lihat satu barisan yang panjang antara mereka, dan ini ada kelebihan sedikit kesilapan di depan akan berikan peluang berpeluang di belakang, tapi di depan tumpuan dari dalam. Setelah beberapa kali mereka menggunakan turn 15 untuk minta lain-lain pelumba, dan dia akan juga sekali lagi. Dan kita dapat lihat di tempat yang kedua sekarang ni kerana Nikita Kakira kekal tempat yang pertama dan sekali lagi kita lihat Nikita Kakira dengan 2-3-1, 4-7 kata masih lakukan agak jauh sedikit mungkin kerana lintar yang bola awal tadi agak basah, semakin kering dan semakin laju catatan masa yang mereka lakukan. Dan pada kedudukan sekarang kita boleh lihat tempat yang pertama, tempat yang kedua adalah Rikita Kakira, di belakangnya adalah Riyad Fadila dengan Semitani di tempat yang keempat Putra untuk mereka berikan cabaran berkumpul di hadapan. It was absolutely perfection, and now he goes into turn 9 with a quite sizable lead. But I do believe behind here, they're scrapping around Faris Putra at the very back of it. And trying for now, Rikita Kakira really pulling away. Tidak ada pelumba yang berjaya melakukannya kerana sentiasa ada pelumba di belakang berikan cabaran. Nampak dia beda pertama yang naik tempat yang kedua menuju ke selekor yang terakhir. Tapi mulai di Kakira dengan beda pertama di belakang tempat yang kedua dengan cepat ini meminta jingkat putisan sekarang ini Faris Putra naik tempat yang ketujuh. Richie Kakira has just set race so far. He's done it 2 minutes 13.0, nearly 2:29. And he's done that without the help of slipstreams. Faris Putra is slowly trying to make his way up, but it looks like they're not really battling each other now with 4 laps remaining. It's from first down to 4th. This is really a battle untuk perebutan ke-8 catatan masa lakukannya. Dan mungkin kerana Lita ini lebih sesuai dengan kita dapat lihat kelajuan yang lakukan oleh Kakira sekarang ini semakin laju. 2 kali kedua dia masa terpantas di Lita sekali depan. Struggling untuk melakukan jarak, tapi sekarang dapat lakukan, tapi be careful kerana kita lihat sekali dan memberikan tekanan kepada Takahira kerana ada baki 3 pusingan lagi sepatutnya. Then Richie in the 3rd sector, he was 0.3 seconds faster. Here comes Veda, he's trying to make a move on turn 15. Richie just was really strong at turn 15. We've seen him take advantage there to overtake the right. An 8-rider battle for podium has now just been changed altogether. And Veda does take the lead down at the front. Di hadapan yang berebut 3 tempat teratas sekarang nampaknya ada Richie Takahira dan Veda Pratama, dan masih lagi tidak lama dapat bertahan untuk mempertahankan kerana kita lihat dari dalam akan cuba Pratama termasuk. Right now the issues, you can see everyone's just trying to take a little bit more risk. You can see that dry line, there's a lot more dry patches in most areas of the track. But you go offline just slightly, maybe half a meter, and then it's damp still. So these riders have to be cautious. You can see turn 9 going up. The second you come up to turn 10, 11, there's wet patches in between and offline. Tadi Amal Odaki dan Riyad Fadila di hadapan sekarang ini cubaan daripada Veda Pratama termasuk berjaya, tapi string shot yang dilakukan oleh Nikita Kakira dan dia berjaya untuk dan 2 lap lagi akan tamat, 2 pusingan lagi untuk mereka di lintas sepanjang 54 km. Kita ni agak patut tahu bila dan di mana untuk melakukan tindakan supaya dapat tindakan sesuai. Dan kita nampak Pratama sekali lagi lakukan masa terpantas 2 minit 28.573 saat dan cuba Kakira untuk tidak benarkan Veda Pratama melintas. It looked like rehearsal there at turn 50. I think Richie was just trying to gauge if he slight yet from Veda, but that's not going to last very much longer. They make their way down now into turn 9. You can trying his hardest to try and close that gap, but it just doesn't seem like they're going to be close enough to be in contention for victory between Sen, Odaki, and nampak dalam pelumban ini 2 pelumban di depan, 3 pelumban di belakang di kelompok yang kedua. It looks like di antara 2 pelumban di hadapan ini antara Richie Takahira dan Veda sedikit pandangkan tinggal
satu pusingan dengan tamat tempat ini. Jadi dia katakan rehearsal, sekali lagi rehearsal, kita lihat bagaimana. Sekali lagi beda pertama masuk awal sebelum selekor. Dan ketika itu kita dapat lihat bagaimana Richie kembali merampas lukanya keluar daripada selekor ini. Yeah, it's looking good for Richie. It looks like if he manages to make that move, it's just at the second half of the straight Sepang where Veda will slipstream pass. But then again, I see what's going to happen. Or Veda will just make sure that he's side by side with Richie, just so that on the exit, he can a real challenge for the two riders behind Zen to try and take that. Now here comes Richie again on the inside at turn 4 on Veda. Kita akan berikan tumpuan kerana ini adalah lap yang terakhir. Faizal tidak keluar dari selekor pertama. Dari selekor terakhir turun di depan. Dan it looks like sudah berdiri kerana sekarang ini kedua mereka rapat dekat battle tempat yang pertama. Dan mereka berada di baru di tenang dan ten. Sebelum saya rasa to the back straight. Richie trying to hold on. There is a slight gap. Veda looks like down in the back. That's Zemitani safe. Here comes Richie. He's trying to block that movement inside into turn 15. Veda not making any move yet. So it's a different story. And he wins the first race of the 2023 season for the Idemitsu Asia Telecom. Second Veda Iga Pratama. And third. bagi musim ini dan untuk minggu depan ini dengan kemenangan untuk Richie Takakira di tempat yang pertama, Veda Pratama tempat kedua, Zen Mitani tempat yang ketiga, 4 Amon Odaki